उमर गोटे आ गोटे हदीस एमानकर बहुत थर मेंशन करा जाय माने रिपीट हेछि ने बुझि पालो बहुत थर ए जे उमर रहिले से कोन कले तफसील करथिले काहे अबू बकर अबू बकर कोन करथिले तफसील करिथिले जथा कि 634 रु 644 पर्यंत नेकी जाइथिले इस्लाम धर्म को आंको समय रे इस्लाम ता अधिक भाबरे भिन्न भिन्न देश मानकर कोन हे गला स्प्रेड हे गला जथा मेसोपोटामिया बेबीलोन सीरिया पारस्य माने वर्तमान ईरान पारस्य माने वर्तमान ईरान एने लिखिबा पड़िबो मेसोपोटामिया तापर रहिला तमर बेबीलोन बेबीलोन कोडी अछि कहार तापर रहिला एसेरिया गला तापर आसला तमर पारस्य जोडा कि वर्तमान रो ईरान को पारस्य ही लेखुची तापर रहिला तमर मिस्र এই সব অঞ্চলরে চালিগলা কাহিকি এই সব অঞ্চল পই আসিলা ইসলাম ধর্ম তা পাখেরে এটা পুরা তা কন্ট্রিবিউট লাগিছি ওমানଙ୍କର ପରେ প্রথম যে কি তৃতীয় सक्सेसर हिसाब रे आसीबे हमर थार्ड जे कि कोन करिवे स्प्रेड करिवे इस्लाम को ओमरଙ୍କର ପରେ କିଏ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ जे कि अली एवं तांको ପରେ मुआया खलीफाଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ करले अली एवं मुआयाଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ करले के रहले उमरଙ୍କର ପରେ କିଏ ଆସିଲେ उमरଙ୍କର ପରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ एवं तांको ପରେ ଆସିଲେ उमरଙ୍କର ପରେ ଆସିଲେ प्रथम ये आसिले प्रथम तापर आसिले अली तापर आसिले मुआया मुआया स्पेलिंग के मुआया रो हेई पारे हला अलगा हेई पारे ए मुआयम को ପରେ यजीद खलीफा रूपे मनोनीत हेले मुआयम को ପରେ किए आसिले यजीद मुआयम को ପରେ किए आसिले खलीफा नेक्स्ट खलीफा किए रहिले अजीत ए अजीत को ପରେ ही कोन हला जोटा कि पुरोहित बा हमर मेन जे कि धर्म को कोन करंती स्प्रेड करंती बा धर्म रो जे कि लीड करंती लीडर खलीफा हां धर्म पुरोहित बोली भाबिले खलीफा भी कहला ना खलीफा चलो अपन तो खिलाफत आंदोलन भी हेइतिला खिलाफत खलीफा रा ये डाकू नष्ट करिवो गांधी जी तो समर्थन करथि से तो करिवे से लोक ताको बेले बेले कहंती जे गांधी जी कोन करले करथिले जे ताको एई टाइटल टा मिले कोन महात्मा दो आत्मा से महात्मा के ये देखिए भाषण में बोल सी ऐसा तो अभी थे रवींद्रनाथ ठाकुर रहिला से ताको बापूजी देइथिले सुभाष हेलो तले यजीद रहिला जे कि खलीफा रहिले आंको ପରେ ताको पुओ ना कोन थिला तो मोहम्मदଙ୍କର अली एवं यजीद ए दुई जनक भीतर कोन चला अलीकर पुओ और यजीद मध्य रे सब कॉन्फ्लिक्ट चलला एक कॉन्फ्लिक्ट रे इस्लाम धर्म दी पार्ट रे डिवाइड हे गोटे रहिला सिया आ गोटे रहिला सुन्नी सिया हला जा सेटा ही डिवाइड हे जे सिया कोमान रहिले सुन्नी कोमान रहिले हम देखिबा झगड़ाटा होइला काई थैंक यू
पावर पावर कहाँ को बेसी मिलिବ प्रायोरिटी कहाँ को मिलिବ सेटा देखो से जने पुओ हला से पुअर फैमिली को माने जे कि ब्लड रिलेशन जदि हम नॉर्मली हम तो एडी कहू अडॉप्टेड सन बोली कि सेटा कोनसी क्षेत्र रे किछि भी हेई पाए सेटा काहर अहे शंकर पुओ भी हेई पारंती बा खाली जानकर भी पुओ हेई पारंती जदि से जने कोन थिले विडो ता पूर्व कोन तांकर कोन संतान के न थाई पारंती ताले सेमिति ही कोन ते कोन फैमिली बैकग्राउंड को देखिबा को गले से तांकर पुओ हिसाब रे तांको सब किछि राइट्स अछि तो पुओर माने फैमिली टा को अधिक प्रायोरिटी दिया जाय एडिटा की से कहि नुए बुझि पालो से जने आउटसाइड किंतु से धर्मटा को से कोन करूछन स्प्रेड करूछन तो से पावर टा नै यदि गला खलीफा यहाँ पर कौन हैला ना यदि आउ अलीकर फैमिली रे बा अली सन हला एमान को भीतर सब बेले कौन लागि कि रहिला ना कॉन्फ्लिक्ट लागि रहिला सब बेले युद्ध लागि कि रहिला ए युद्ध द्वारा कौन हैला ना इस्लाम ना दुई पार्ट रे डिवाइड है एतरा कौन हैला इस्लाम दुई पार्ट रे डिवाइड है बेटर रहला सिया आ बेटर रहला सुन्नी सिया को माने लिबे देबे कि तापर लिखिबी ऊपर लिबे देबे हमको भीतर सब बड़ा झगड़ा लागि रहला जोटा कि इस्लाम धर्म केते भाग रे डिवाइड कर देला दुई भाग रे बुझलो सिया रहिबे देखो अली एवं तांकर पुत्र माने जो माने जे तांकर कोन थिले जे सक्सेस माने सक्सेसर थिले तांकर वंशधर थिले अलीस फैमिली हला अलीस फैमिली जो माने कि कोन थिले ना सक्सेसर थिले कहारो मोहम्मद कोन थिले सक्सेसर थिले से माने कोन कले सिया नामक मुसलमान रे डिवाइड हे गले बुझि पल्लो सिया तापर रहिला सुन्नी सुन्नी को माने रहिले सुन्नी रूप में रहिले अबू बकर बा जो उमर बुझि पल्लो ए यदि जो उमर रहिला एवं अबू बकर एई मानकर अबू बकर उमर एई मानकर कोन रहिला जो माने वंशज थिले बा एमानकर फैमिली ही सुन्नी नाम रे परिचित है अबू बकर बंधु थिले बंधु को आगे प्रायोरिटी दिया जिवो ना निजर संतान को आगे प्रायोरिटी दियो तो सही कथा है कहा गला ताले सिया को माने हेले अली रो फैमिली जो माने कि मोहम्मद रो सबसे द्वारा है बुझि पल्लो परवर्ती एवं अबू बकर के रहिला अबू बकर उमर अंगर सक्सेसर माने तांकर पिला छुआ हे सुन्नी रे कले बुझि पल्लो बड़ भाई बुझि पल्लो न बुझि पल्ले पछर मु जानिबी केमति जे तोर बुझिलो कि बुझ हमके एके पाठी कर दे मैं न बुझी पाले से पचारे ना मु क्लियर है कि जो तुम बुझिছো कि न बुझिছো नाले एटी 10टा पिला बक्स मित्र 2टा पिला बुझिने मु कोन कहिबी आरो सक्सेस बा सक्सेसर हला जो माने कि तांको पर्व पुरुष माने तांकर परवर्ती पीढ़ी को कोन करिसंती आगे ले जाय परवर्ती पीढ़ी तो तू मैथ को पढ़े लो +1 -1 ये मतलब तो इजी होची जेमिति इजी होची तो सटर फ्रेंड जो अपना पढ़ेंगे आपको बच्चा हां सर सी को आदमी का फ्रेंड मोहम्मद जते बेले तांकर जो रिलीजन माने तांकर धर्मटा को जते बेले से स्प्रेड करले बट फास्ट जणैले काहा को खदीजा को परे तांकर पुओ अली को जणैले अली को परे मोहम्मद कर फ्रेंड अबू बकर तांको जणैले तापर तांकर जो सर्फ गोटे रहे सर्फ नाम कोन थिला तो जय ताको जणै हला तापर धीरे धीरे से मक्का रे कोन कला ना 1610 to 12
କାରଣ ଦିଟାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା 10 to 12 କୁ 10 ସାଧାରଣତଃ, କିନ୍ତୁ 10 ରୁ 12 ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ ମକ୍କାରେ କଣ କଲା, ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ କାବା ଅଛି ହେଲା, କାବା ଗୋଟେ ହଜ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କଲା ତା ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମଦିନାର କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଦିନାର ଲୋକ ଆସିକି ମହମ୍ମଦକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ କୋଉଠି, ମଦିନାକୁ। ସେଥିପାଇଁ 622 22 ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଥର୍ସଡେ ରାତିରେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ। କୋଉଠି ବାହାରି ଗଲେ, ମଦିନା ପାଇଁ। ମଦିନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କେବେ କେବେ କରିଥିଲେ ଏପଟେ ମକ୍କାରେ କଣ ଚାଲୁଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କି ହାଇ କ୍ଲାସର ମୁସଲମାନ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଇସଲାମ ଧର୍ମ କଣ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ମୁଁ ମଦିନା ଯିବି, ମଦିନାରେ ଯଦି ମୋ ରିଲିଜିଅନ ଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି କଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଆସିବ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। 10 ବର୍ଷ ସେ ଏଠି ରହିଲା, 612 622 ସେ ଗଲା। 10 ବର୍ଷ ସେ ଦେଖିଲା, ଅବଜର୍ଭେଟ କଲା ଯେ କଣ କଲେ ହବ। ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ମଦିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଦିନାରେ ସେଠି କଣ କଲା, ସେ ଦେଲା ଭାଷଣ ଦେଲା, ରିଲିଜିଅନ ବିଷୟରେ କହିଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠି ରହିଲା କିଛି ବର୍ଷ, ରହିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଟେ ତିଆରି କଲା। ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ପଠେଇଲା ମକ୍କାକୁ। ମକ୍କାରେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ରିଟର୍ନ କଣ ଆସିଲା, ମକ୍କାକୁ ଆସିଲା। ମହମ୍ମଦ ତ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ବ୍ଲଡ ହଉଛି ମାରିବେ, ତା ଭିତରେ ମାରିପାରିବନି, ତମର ବାହାର ତ ମାରିପାରିବ ନା, ତମେ ତା ଭିତରେ ମାରିପାରିବନି। ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ନାହିଁ ନା, ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଘର ଭିତରେ କେହି ମାରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାରିପାରିବେ ହେଲା। ସହଜ ଦୋକାନ କିଏ ଗୋଟେ ମୁଭିଟା, ହଁ ଘର ଭିତରେ ମାରିପାରିବେନି, ହଁ ଘର ଭିତରେ ମାରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାରିପାରିବେ। ଘର ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବେନି, ଘର ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ଖାଇପାରିବେନି ନା ହେଲା। ସେମିତି ମକ୍କାରେ ତ ମାରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମକ୍କାର ବାହାରକୁ ନେଇକି ତ ମାରିପାରିବେ। ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ସେମାନେ କାହାକୁ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ଜାଗରେ ଛିଡା ହେଇଛି, କାରଣ ମଦିନାର ଲୋକ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ଗଲା, ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ, ଥର୍ସଡେ ଦିନ ସେ ବାହାରିଲା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି ଫ୍ରାଇଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାଇଡେ ତାଙ୍କର ହୋଲିଡେ ଉପରେ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଡେ। ବୁଝିପାରିଲ, ପହିଲା ବଡ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଆକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେ ମଦିନାର ଆଇସା କରିବ ନା। ହଁ କୋଉ ଦିନ ଯାଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଟା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଗଲା, ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଗଲା, ଇସଲାମ ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏମାନେ ଗଲେ 479 ରେ ଉମାୟା ବଂଶର ଶେଷ ଖଲିଫା। 400 ଏଟା ଉମାୟ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ଉମାୟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବଂଶର ଯିଏ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଉମାୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 479 AD ରେ ଉମାୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଆବାସଙ୍କୁ ଆବାସୀ କଣ କଲେ ନା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ, ସକ୍ସେସର ହେଲା। କିଏ, ଆବାସୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆବାସୀକୁ କଣ କରାଗଲା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ବଛାଗଲା। ସେ କଣ କଲା, ଖଲିଫା ବଂଶ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଖଲିଫା ବଂଶ ଗଠନ କଲା, ଏବଂ ବାଗଦାଦ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନର, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଇରାକର କ୍ୟାପିଟାଲ ବାଗଦାଦ। ବାଗଦାଦରେ କଣ କଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଉମାୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ରହିଲେ ଆବାସୀ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କଲା, ଖଲିଫା ବା ନ୍ୟୁ ଖଲିଫା ବିଲ୍ଡ କଲା ହେଲା, ବିଲ୍ଡ କଲା। ସେ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କଲା, ସେ ନ୍ୟୁ ଖଲିଫା ବିଲ୍ଡ କରିକି ତମର ରହିଲା ବାଗଦାଦ ବା ଇରାକର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଇରାକ ବୋଲି କହିଲେ। ବାଗଦାଦରେ କଣ କଲା, ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବିଲ୍ଡ କଲା। ଆକୁ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ, ମାନେ
ତାକୁ ଫର୍ମ କଲେ ଆଜ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବ। କିଏ ଉମାୟୁ ବଂଶର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଯିଏ ରହିଲା ଆବାସୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉମାୟୁ ରହିଲେ ଆବାସୀ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ବାଗଦାଦକୁ ଆଗେ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ନା ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଉମରଙ୍କର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି କଣ ହେଲା କହିବାକୁ ଗଲା, ମାନେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ଟା ରହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ